हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सिद्धार्थ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम ओडिया चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो गत क्लास रे आमे आलोचना करथिले अशुद्धि संशोधन एवं आज भी आमे ताहा विषय रे आउ टिके आलोचना करदबा। आपण जदि प्रथम वीडियो देखि नांती ताहाले आमे आई बटन रे लिंक रखिछु, आपण जाई कि सेही वीडियो को रिवीजन करि परिबे। जदि आपण इंटरेस्टेड अछंती ताहाले आमे टेलीग्राम चैनल रो लिंक आमे प्रोवाइड कर दोछु, सेठी आमे प्रतिदिन एहार रिवीजन करोछु। सो आपण माने जॉइन हुअन्तु, आपनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल हम। चलतु वीडियो को डेरी न करी स्टार्ट करदबा। अशुद्ध अशुद्ध ईर्षा देखंतु ईर्षा ईर्षा एपरी हबनी, एटा होची अशुद्ध शब्द ईर्षा। इ दीर्घई हब, अर्षई हबनी, दीर्घई हब ईर्षा। देखंतु ईर्षा किबा ईर्ष्या ए दुईटी होची तमरो शुद्ध शब्द गुड़ाक। ईसत ईसत अर्षई हबनी, दीर्घई हब ईसत होची तमरो शुद्ध शब्द। उकुणी देखंतु उकुणी दीर्घिकार दियाई उकुणी, एटा हम रंग। उकुणी अर्षिकार जोड़ा दियाई सेटा हम तुम शुद्ध शब्द। उचित यही उचित हबनी, उचित यहाँ हूँ तुम ठीक शब्द। उशृंखल देखंतु उशृंखल यहाँ स अच्छी, स तले छ अच्छी, यहाँ हबनी उशृंखल। उशृंखल देखंतु छ तले छ तले क रूफला, यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्दटी। उषुना यहाँ हबनी, यहाँ अशुद्ध शब्द। दंतेश अच्छी ये जो मुदनेश अच्छी, उषुना यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्दटी। उह्य देखंतु उह्य यहाँ अर्षकार अच्छी, अर्ष हबनी, दुर्ग हम उह्य। उरु ये दुर्ग अच्छी आ रे दुर्गकार अच्छी, तो दुर्गकार हम ये दुर्गकार हबनी अशुद्ध शब्द। जो अर्षकार दिखाई उरु ओ उ रे अर्षकार उरु, यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द। उसर यहाँ हबनी, दंतेश अच्छी, उसुर यहाँ हूँ तुम उसर शुद्ध शब्द। ऋणग्रस्त यहाँ हूँ अशुद्ध, ऋणग्रस्त यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द। एकाकी एकाकीलीनता यहाँ हूँ अशुद्ध शब्द। एकाकीलीनता यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द। एक छत्र देखंतु एक छत्र यहाँ छोट छ अच्छी, यहाँ हूँ तुम अशुद्ध शब्द। एक छत्र देखंतु ये एक छ तले छ दे त्र दिखाई, यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द। एकाकी यहाँ हूँ अशुद्ध, एकाकी यह हूँ तुम शुद्ध शब्द। चलते से पूरा आउ के देखीदे। उर्मी यह हूँ तुम अशुद्ध वाक्य। उर्मी यह हूँ तुम शुद्ध शब्द। बुझिल देखंतु एपरी कौन पाई होची, मु जतले आपण मानकु समास रत्वविधि शतविधि पढ़ेबी, मुझे बेलू आपण मानकु पूरा डिटेल रे बतईदेवी कहीं यहाँ कौन पाई होची एमिति। उर्मिला देखंतु उर्मिला अर्ष अच्छी, अर्ष हबनी, दुर्ग जोड़ा अच्छी सीटा हम तुम शुद्ध शब्द उर्मिला। उल्लंघ उल्लंघ ल तले ल दिखाई, यहाँ हबनी उल्लंघ, उल्लंघ हूँ तुम शुद्ध शब्द। उल्लिखित उल्लिखित हूँ तुम अशुद्ध वाक्य, यहाँ अशुद्ध वाक्य। उल्लिखित यहाँ हूँ तुम शुद्ध वाक्य। किंबुत किंबाकार देखंतु किंबुत किंबाकार यह हूँ तुम अशुद्ध वाक्य। कहीं देखंतु ये अंबरे अर्षकार दिखाई, ये हूँ तुम दुर्गकार हम सीटा। किंबुत किमाकार हूँ तुम ठीक शब्द। सेपरी कीर्ति कीर्ति देखंतु क को अर्षिकार दिखाई, क को अर्षिकार हबनी, क को दीर्घिकार हम कीर्ति, यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द। सेपरी चंपू चंपू देखंतु चंपू यहाँ अर्षकार हबनी, चंपू दीर्घकार हम सीटा यहाँ रंग, यहाँ हूँ तुम शुद्ध वाक्य। किशोर चंद्र नन देखंतु किशोर चंद्र नन
ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କୀଟ ଦଂଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୀଟ ଦଂଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କୀଟ ଦଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘିକାର ଟ ଦଙ୍ଗ ହେବନି ଦ ହେବ ଦଷ୍ଟ କୀଟ ଦଷ୍ଟ ବୁଝିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହିପରି ଦେଖିଦେବା କୁଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ ତଳେ ଚ ଏଇଟା ହେବନି କୁଚିତ ହେବନି କୁଶ୍ଚିତ ହେବ କୁଶ୍ଚିତ ଚି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କୁରଙ୍ଗିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୁରଙ୍ଗିନୀ ହେବନି କୁରଙ୍ଗିନୀ କୁରଙ୍ଗୀ ହେବ ସେଇଟା କୁରଙ୍ଗିନୀ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୁରଙ୍ଗୀ। କୁଶଲଭ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶଲଭ ହେବନି କୁଶୀଲଭ ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘିକାର ଦିଆହେଇଛି କୁଶୀଲଭ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କୃତିଛାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୃତିଛାତ୍ର ତରେ ଅର୍ଷେକାର ଦିଆହେଇଛି ଅର୍ଷେକାର ହେବନି ସେଇଟା ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ କୃତିଛାତ୍ର ବୁଝିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହିପରି ଦେଖିନେବା ଆଉ କେତୋଟି ପିଲା ଆପଣ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଆସିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେତୋଟି ଦେଖିଦେବା। ଏକାକୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାକୀ ଏକାକୀ ହେବନି ସେଇଟା ଅର୍ଷିକାର ଅଛି କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏକାକୀ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଏକାକୀ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘିକାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଏକତାତ୍ଵ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକତାତ୍ଵ ହେବନି ଏକତାତ୍ଵର ମିନିଂ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ୟାର ମିନିଂ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏକତାତ୍ଵର ନାହିଁ। ସୋ ଏକତା କିମ୍ବା ଏକତ୍ଵ ଏକତା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଗୋଟିଏ ମତରେ ରହିବା ଏକତ୍ଵ ଏକତ୍ଵ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକୀକରଣ ଏକୀକରଣ ଅର୍ଷିକାର ଅଛି ଅର୍ଷିକାର ହେବନି ଏକୀକରଣ ଦୀର୍ଘିକାର ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଏତଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଏ ଦୋ ହେବନି ଦ୍ୱ ଏ ଦୋ ହେବ ଏତଦ୍ୱାରା। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଏବେ ବି ନହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଏମ୍ବବିଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ବବିଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଧ ବକୁ ଅନୁସ୍ମାର ବିଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐକ୍ୟତା ଐକ୍ୟତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଏକତା କିମ୍ବା ଐକ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଐକ୍ୟତାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଐକ୍ୟତାନ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐକ୍ୟତାନ ଐକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କକୁ ଝିଅ ଫଳା ଦିଆହେଇଛି ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐକ୍ୟତାନ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐକ୍ୟମତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଐକ୍ୟମତ୍ୟ ତାର ମିନିଂ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଐକମତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଐକ୍ୟମତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କରେ ଝିଅ ଫଳା ଦିଆହେଇଛି ରଙ୍ଗ ଐକ୍ୟମତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐତିହ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ ହେବନି ଐତିହ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ। ଐହିକ ଐହିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଐହିକ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଐଶ୍ୱରିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ବହୁଫଳା ଏଇଟା ହେବନି ଐଶ୍ୱ ବହୁଫଳା ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଅଜସ୍ୱୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜସ୍ୱୀ ଅର୍ଷିକାର ଦିଆହେଇଛି ସରେ ସୋ ଏଇଟା ହେବ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘିକାର ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଔଚିତ୍ୟତା ଔଚିତ୍ୟତାର ମିନିଂ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଉଚିତତା କିମ୍ବା ଔଚିତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ତୁମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଔଚିତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଔଚିତ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କୃତିଛାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୃତିଛାତ୍ର ଏଠି ଅର୍ଷିକାର ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ରଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘିକାର ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କୃତିତ୍ୱ କୃତିତ୍ୱ ଦୀର୍ଘିକାର ହେବନି ଅର୍ଷିକାର ହେବ ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। କୃତିବାସ ଦେଖନ୍ତୁ କୃତି ଚଟଥି ଅଛି ଏଇଟା ହେବନି କୃଥି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଥ ସେଇଟା ହେବ କୃଥିବାସ। କୃଷିବଳ କୃଷି ଅର୍ଷିକାର ହେବନି ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ ସେଇଟା କୃଷିବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କେତେ
पुणी गुड़ाए माने एटा भी बहुवचन एटा भी बहुवचन तार मीनिंग किसी बुझा पड़नी तुमको सो हेरा कौन हम शुद्ध शब्द यार केते ना गुड़ाए केते हेले हम गुड़ाए हेले हम दुईटा मिसिकी हेनी बुझिल केन्द्रिक देखो केन्द्रिक हेनी कैन्द्रिक हम यहाँ कैन्द्रिक केवल मात्र देखो यहाँ पुणी से एमती देला केवल मात्र मिसई देछि आपण माने शुद्ध शब्द केमती लिखिए यहाँ हूँ अशुद्ध केवल किंबा मात्र यह हूँ तुम शुद्ध शब्द गुड़ाक कौतुक कौतुक देखु कौतुरे दुर्गकार दिखाई कौतुक हेनी अर्शकार हम यहाँ हूँ तुम ठीक यहाँ हूँ तुम भूल कौतूहल पुणी थे ये अर्शकार दिखाई कौतूहल अर्शकार हेनी दुर्गकार हम कौतूहल या कीपा हूँ मुझे मानू जिते पूरा डिटेल रे पढ़ेबी ताले सेतेबेले आपण मानू मु सब बतईदेवी कौन पाई होउछि एमती खनिज खनिज हेनी खनिज खनिज हूँ तुम शुद्ध शब्द खनिज हूँ तुम अशुद्ध शब्द खेलाड़ी देखंतु खेलाड़ी अर्शकार हम दीर्घिकार हेनी सो यहाँ अशुद्ध यहाँ शुद्ध गंडूस गंडूस अंडर जो अर्शकार दिखाई अर्शकार हेनी से दुर्गकार हम गंडूस गड़डालिका गड़डालिका हेनी गड़डालिका यहाँ हम तुम शुद्ध शब्द गणेश आपण मैंने तो जानी प्रायतः पिला गणेश शब्द रे भूल करथांती गणेश कौन हम मोदनेश हेनी सीटा तालबेश हम देखो तालबेश हम यहाँ हूँ शुद्ध यहाँ हूँ अशुद्ध गत्यांतर गत्यांतर ये तो को जफला आकार दिखाई यहाँ हेनी गत्यंतर यह हूँ तुम शुद्ध शब्द गदगद यहाँ हेनी गदगद यहाँ हूँ तुम ठीक शब्द गद्यांश देखो गद्यांश आपण मैंने केमती लिखुंट एमती ही लिखुंट सो यहाँ हूँ आमर भूल अशुद्ध गद्यांश यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द यहाँ कबिनी देखो कबिनी कौन ता अर्थ किसी बुझा पड़ूनी यहाँ हूँ अशुद्ध कवि किंबा नारी कवि यह हूँ तुम ठीक शुद्ध शब्द ठीक किंबा शुद्ध शब्द गुड़ाक कष्ट प्रश्न देखो कष्ट प्रश्न हेनी कष्टकर प्रश्न किंबा कठिन प्रश्न यह हूँ तुम शुद्ध शब्द गुड़ाक कत्यायनी कत्यायनी देखो कत्यायनी हेनी कत्यायिनी हम विसर्जन विसर्जन यदि मदनेश अच्छी मदनेश हेनी दंतेश हम विसर्जन भूमिष्ठ भूमिष्ठ देखु ये अच्छी छोट अष्ट छोट अष्ट एष्ट अच्छी यहाँ हेनी भूमिष्ठ यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द भास्कर देखु भास्कर एस क हेनी एस हेनी मदनेश हेनी सीटा देखु भास्कर यह हूँ तुम शुद्ध शब्द भातृविवाद भ्रातृविवाद देखो भातृ यहाँ हेनी यहाँ अशुद्ध यहाँ हूँ तुम शुद्ध शब्द भातृविवाद पावनी पाबिनी सॉरी पाबिनी पाबिनी हेनी पावनी हूँ तुम शुद्ध शब्द व्यावहारिक यहाँ हूँ अशुद्ध व्यावहारिक यह हूँ तुम शुद्ध शब्द भौगोलिक यह हूँ अशुद्ध भौगोलिक देखो भौगोलिक गौरे ओकार यह हूँ तुम शुद्ध शब्द पतित पावनी देखु पतित पतित पाबिनी पाबिनी हूँ तुम अशुद्ध पावनी हम सीटा अनेष्टि अनेष्टि हेनी अन्यष्टि यह हूँ तुम शुद्ध शब्द सेपरी जावतीय जावतीय कौन जावतीय हूँ तुम कौन यहाँ हूँ तुम अशुद्ध शब्द जावतीय जावतीय दीर्घिकार हम तरे दीर्घिकार जो दीर्घिकार अच्छी से हूँ तुम शुद्ध शब्दटी यहाँ हूँ शुद्ध सर्वजनीनी जनीन सर्वजनीन यहाँ दीर्घिकार हम नरे नर दीर्घिकार जोटा अच्छी से हूँ तुम शुद्ध शब्द सार्वजनीन देखो ये भी पुणी थोड़ी सार्वजनीन यहाँ सर्वजनीन यहाँ सार्वजनीन सार्वजनीन यहाँ दीर्घिकार ही चेंज हम सार्वकालिक यहाँ सार्वकालिक सेम अच्छी ये दीर्घिकार अच्छी यहाँ हूँ हर्षिकार सात्विक सॉरी सात्विक हाँ सात्विक यहाँ हूँ अशुद्ध शब्द सात्विक सात्विक एमिति किंबा एमिति हम आउ केतोटी देखा
ଅନେଷ୍ଟ ଏଇଟା ତ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ଅନ୍ୱେଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏଇଟା ଦନ୍ତେଶ ହେବନି ମଧ୍ୟେଶ ହେବ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଐନକ୍ୟ ଐନକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ ଅଛି ଐନକ୍ୟ କ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ। ଅପଦସ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ତ ହେବନି ଏସ୍ ତ ହେବ ଅପଦସ୍ଥ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଇଟା ବଡ଼ ସ୍ତରଟା ହେବ ଅପଦସ୍ଥ ଏହା ସୂଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅପରାଜିତ ଅପରାଜିତ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘିକାର ଅଛି ଦୀର୍ଘିକାର ହେବନି ଅର୍ଷିକାର ହେବ ଅପରାଜିତ। ଅପୁତ୍ରିକ ଅପୁତ୍ରିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବନି ଅପୁତ୍ରକ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅପ୍ସରୀ ଅପ୍ସରୀ ହେବନି ଅପ୍ସରା ହେବ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ତ ହେବନି ଏସ୍ ତ ବଡ଼ ସ୍ଥ ହେବ ଅବସ୍ଥା 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 ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅବିନେଶ୍ୱର ଏହା ହେବନି ଅବିନେଶ୍ୱର ଅବିନଶ୍ୱର ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅବିଭାଗ ଅଭିଭାବକ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଷିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଆକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ହେବନି ଛୋଟ ବି ହେବନି ବଡ଼ ବି ହେବ ଅଭିଭାବକ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ଏମିତି ହେବନି ବଡ଼ ଭ ହେବନି ଛୋଟ ଭ ହେବ ଅଭଡ଼ା ଅବଢ଼ା ଏଠି ଅବଢ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅବଢ଼ା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅଭଆଡ଼ି ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବଆଡ଼ି ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ। ଅଭିନେତାଗଣ ଅଭିନେତାଗଣ ହେବନି ଅଭିନେତୃଗଣ ତା ହେବନି ସେଇଟା ତୃ ହେବ। ଅଭିଶାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦନ୍ତେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଦନ୍ତେଶ ହେବନି ସେଇଟା ତାଲବେଶ ହେବ ଅଭିଶାପ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେତେରେ ଦେଖିଦେବା। ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଦୀର୍ଘିକାର ହେବନି ଅର୍ଷିକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେବନି ଅଦୌର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁଚିତ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଇଟା ହେବନି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍। ଅଧୀନ ଏହା ହେବନି ଅଧୀନ ଅର୍ଷିକାର ହେବନି ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ ଏଇଟା 2019 ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧୀନ ଅଧୀନି ଅଧୀନି ହେବନି ଅଧୀନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅଧପତନ ଅଧପତନ ହେବନି ଅଧଃ ପତନ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଏହା ଅନୁଚିତ। ଅନାଥିନୀ ଅନାଥିନୀ କ'ଣ ଅନାଥିନୀ କିଛି ନାହିଁ ଅନାଥା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅନାସ୍ଥା ଏଠି ଛୋଟ ଛ ସ୍ଥ ଅଛି ଏଠି ବଡ଼ ଛ ଏଠି ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଛୋଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅନାଶୟ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନାୟାସ ଏହା ହେଉଛି ୟସ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନାୟାସ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହେବନି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି 2019 ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଶାପ ଏହା ହେବନି ଅଭିଶାପ ହେବନି ଅଭିଶାପ ତାଲବେଶ ହେବ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟେଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବନି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଏ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଗକାର ହେବନି ଅଦ୍ଭୁତ ହର୍ଷକାର ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭୁଲ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏଇଟା ଅସ୍ତ ବଡ଼ ହସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ହେବନି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଛୋଟ ହସ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଅମିୟ ଦୀର୍ଘିକାର ହେବନି ଅର୍ଷିକାର ହେବ ସୋ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଅମୃତ କିମ୍ବା ଅମୃତ ଏହା ଦୁଇଟି ବି ଭୁଲ ଅମୃତ ହେବ ସେଇଟା। ଅରକ୍ଷିତ ଏହା ବି ଆସିଥିଲା ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ଏହା ହେବନି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ କ୍ଷ ହେବ ଅରକ୍ଷି ହେବନି କ୍ଷ ହେବ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ଅର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ଏହା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେବନି ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେବ ସେଇଟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ।
ଅନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ହବନି ଅନ୍ନ ହବ ସେଟା ଅନ୍ନ ନରେ ରେପ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏମିତି ହବନି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେତୋଟି ଦେଖିଦେବା। ଅନୁଚିତ ଅନୁଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିଚିତ ହବନି ଅନୁଚିତ ଏହା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଅଦୁନିତ ଅନୁଦିତ ଅନୁଦିତ ଅର୍ଷକାର ହବନି ଦୀର୍ଘକାର ହବ ଅନୁଦିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଭୁଲ ଅର୍ଷକାର ହବନି ନରେ ଅର୍ଷକାର ହବନି ଦୀର୍ଘକାରଟା ତମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି। ଅନୁସରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସରଣ ଏ ସହ ହବନି ତାଲବେଶ ହବନି ସେଇଟା ମଦନେଶ ହବ ଦନ୍ତେଶ ହବ ଦନ୍ତେଶଟି ତମର ଠିକ୍ ଶରଣ ତାଲବେଶ ଥିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ ଅନୁସରଣ ମଦନେଶ ହବ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହବନି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଏ ତ ହବନି ବଡ଼ ଥ ହବ ଅନ୍ତରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ। ଅନ୍ତମାନ ହବନି ଅସ୍ତମାନ ହବନି ଅସ୍ତମନ ହବ। ଆକଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି ଆକଣ୍ଠ କିମ୍ବା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଆକାଂକ୍ଷା ଏମିତି ହବନି ଆକାଂକ୍ଷା ଏମିତି ହବ କିମ୍ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଆଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଆଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ ଏହା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଅତିଶଯ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଶଯ୍ୟତା ଏହା ହେଉଛି ତମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅତିଶଯ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟ କକୁ ଅର୍ଷକାର ଦିଆଯାଇଛି ହବନି ଦୀର୍ଘକାର ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଆବଶ୍ୟକୀୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟତା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟତାର କ'ଣ ମୀନ ଅଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଗଣ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗଣ କି ପାଇଁ ଲେଖିଛି ବନିତା ଯାହା ଗଣ ବି ତାହା ଗଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ପଠାଇଦେବା ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆବାହମାନ ହବନି ଆବହମାନ ଏହା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଆବାହମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହବନି ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଅର୍ଷିକାର ହବନି ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଅଶ୍ଳୀଳ ଏଇଟା ଅର୍ଷିକାର ହବନି ଦୀର୍ଘିକାର ଠିକ୍। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହବନି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ହବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏ ଯେଉଁ ହବନି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ଏହା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ସବ ଏ ସହ ହବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଉଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣା ଅର୍ଷ ହବନି ଦୀର୍ଘ ହବ ଉଣା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଚିତ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ହବନି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥ ହବ ବଡ଼ ଥ ଏଇଟା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ହବନି ଏଇଠି ବି ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ତ ଦେଇଛି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତାପ ଏଇ ତ ପୁଣି ଅଛି ଏଇ ତ ହବନି ଉତ୍ତାପ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତେଜିତ ଏଇଟା ବି ହବନି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଉତ୍ତେଜିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍। ଉତ୍ତୋଳନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଲା ତ ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ଉତ୍ତୋଳନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କେତେ। ଆବିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆବିଷ୍କାର ତ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆବିଷ୍କାର ଏସ୍ କ ହବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଦନ୍ତେଶ ହବନି ଆବିଷ୍କାର ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆବିଷ୍କାର ମଦନେଶ ହବ ତମର ଠିକ୍। ଆବୃତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘିକାର ହବନି ଅର୍ଷିକାର ହବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘିକାର ହବନି ଏଇଟା ଅର୍ଷିକାର ହବ ତ ଆବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ହବନି ଆୟଥ ଏ ଥ ହବନି ଆୟତ ଏଇଟା ଏ ଥ ହବ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆରତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରତି ଦୀର୍ଘିକାର ହବନି ଆରତି ଅର୍ଷିକାର ହବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆରକ୍ତିମ ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆରକ୍ତ କିମ୍ବା ରକ୍ତିମ। ଆର୍ଦ୍ରତା এইটা ହେଉଛି ତମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆର୍ଦ୍ରତା ହବନି ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଭୁଲ। ଆଷାଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼
तालबेश हेनी मदनेश हम आषाढ़ यह ठीक यह भूल आशीष देखो आशीष दीर्घिकार दिखाई तालबेश यहाँ हेनी अर्शिकार दिहब से आशीर्वाद आशीर्वाद एमती हेनी आशीर्वाद आशीर्वाद यहाँ हूँ तुम उचित यहाँ हूँ तुम अनुचित शब्द आस्थान देखो आस्थान देखो यहाँ एस तो हेनी एस तो हम आस्थान है इतिवृत्ति देखो इतिवृत्ति रे आपण मैंने देखिथे इतिवृत्ति वृत्ति हेनी इतिवृत्त हम तो यहाँ हूँ रंग तुम इतस्तत इतस्तत कौन इतस्तत देखो इतस्तत यहाँ हेनी इतस्तत हम इतस्तत इंद्रिय दीर्घिकार हेनी अर्शिकार हम तुम ठीक उत्पात उत्पात देखो उत्पात एमती हेनी यहाँ हूँ भूल यहाँ हूँ तुम ठीक उत्सर्गित उत्सर्गित हेनी उत्कृष्ट कि उत्सर्गीकृत यहाँ हूँ तुम उचित शब्द यहाँ हूँ तुम अनुचित शब्द गुड़ाक उद्गीर्ण दीर्घिकार हेनी अर्शिकार हम उद्गीर्ण यहाँ हूँ उचित यहाँ हूँ अनुचित उद्बुद्ध एमती हेनी उद्बुद्ध हेनी उद्बुद्ध हम उद्बुद्ध यहाँ हूँ तुम उचित शब्द यहाँ हूँ तुम अनुचित शब्द उद्देश्य देखो उद्देश्य केमती लिखाई उद्देश्य ए तो हेनी उद्देश्य उद्देश्य यहाँ हम बुझिल सेपरी उन्नयन उन्नयन हेनी उन्नयन हम सीटा उन्नति देखो उन्नति अर्शिकार दिखाई यहाँ हेनी दीर्घिकार दिहब उन्नति उन्मलिन देखो अर्शिकार पुणी थे दिखाई यहाँ उन्मीलन दीर्घिकार हम उद्धृत ए द हेनी उद्धृत ए द हम उद्धृत बुझिल देखो उपकारिता यहाँ हेनी उपकारिता दीर्घिकार अच्छी रे अर्शिकार हम उपकारिता उपकूल उपकूल देखो उपकूल अर्शकार हेनी से दुर्गकार हम उपकूल यहाँ हूँ तुम ठीक उपवेशिक उपवेशिक हेनी औपवेशिक हूँ तुम ठीक शब्द उपवीत उपवीत हेनी यहाँ अर्शिकार अच्छी दीर्घिकार हम उपवीत उपरिस्थ यह हेनी उपरिस्थ हेनी उपरिस्थ यहाँ हूँ तुम ठीक शब्द तापर देखा चलो केतोटी अच्छी बहुत कम अच्छी देखीदे तापर कौन अच्छी ना इंद्रिय देखो इंद्रिय पुणी थे कहीदे इंद्रिय अर्शिकार हम दीर्घिकार हेनी यहाँ हूँ अशुद्ध यहाँ हूँ तुम शुद्ध ईप्सित ईप्सित यहाँ अर्शे अच्छी अर्शे हेनी दीर्घे हम केतक जगह दीर्घे हम देखो ये अर्शे अच्छी इंद्रिय इंद्रिय ठीक अच्छी देखो ये ईप्सित ये दीर्घे अच्छी सो यहाँ कि हूँ मुझे कहीदेवी ईप्सित यह हूँ तुम शुद्ध वाक्य यहाँ हूँ तुम अशुद्ध वाक्य इयता यहाँ अर्शे अच्छी अर्शे हेनी दीर्घे हम इयता एवं तटा बड़ थ हम ए थ हम इयता बुझिल चलो जा उपरिस्थ उपरिस्थ यहाँ हेनी एस तो हम उपरिस्थ यहाँ हूँ ठीक यहाँ हूँ भूल उपयोगिता देखो योगिता यहाँ दीर्घिकार अच्छी दीर्घिकार हेनी अर्शिकार हम ऊर्ध्व ए ध्व हेनी बड़ अर्श अर्श हेनी दुर्ग कि ए बरध कि ए ध हम बुझिल ऊर्ध्व चलते पिले आज क्लास टी एतिकी आपण मानक ये क्लास टी भल लगुच आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी आम आम ए नेक्स्ट स्टार्ट करवा संधि तापर देखा आ कौन समास कुदंत सबू देखीदे आम ओडिया सिलेबस पूरा सारिया को ट्राई करछो सो आपण मैंने यही वीडियो टी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु थैंक यू धन्यवाद।